Pramot thani ya karya IPT or bana rong pai. Haksaha berapa samun motor samun kahita. Ang ti pramot ya kari tangge IPT o faikya buini kaisa question batungo. Baksa ba hinkana ba hino je ticket ni bagi thango na ticket jodino ticket ni bagi hinke ano IPT bu mono bongkul ni bagi ano offer kya o edisi na chung rakha khainan ba kaise itni flag maro mo chini maharaja ni edisi rakha khainan ba kai chung maharan mahajudda ma khainai jat tan takhuk bukurak baham ni dai tama suksiri chin bobishat na man sugoi chung bobishat na man sugoi chung tabok I flag ramai chung maharaja na suwai chung chin man thaina dabi khainan nai Puliano sanai jeng public lukurok henke topa ham kran bagi wan sulai leader songi boat rui keplake rohot layu piawa je keplai engne leader rok henkai ola boat renai public lukuno siniang mani nukjaku amo jotono saya koyekjon leader hamia tomani kono samase norok display khoroksa takuno nugin man khana binemong bishal devrma bawahino bawa krano agine simi lokirui phaimane te tiprama thani sengkra khaniba sinijagu piaba lai thani salo bishal devra tiprama tha patiya kare IPFT partiwa thangmani nukjaka aw norkubini khanaka bawa krano hamsege loki himnai bishal devrma lai thani salo tiprama tha patiya kare IPFT partiwa hawi thanga But Bichal Derma Tange IPFT party hapka henmale ti pramata party koyekjon neta leader hamya tongo o hamya rok ni dartino tongna ha kesep enge IPFT party o hapna nangka tamni henmale IPFT party rok taw breaking samukam khai tongo bini area o honi saka haipuno bawa krano ke agite tabubo hamsagino tongo honi saka e takok Bichal Derma amna kari ticket sitting kokro bahine teb kebamono saka Di pramata party tiket manda tong mai tong amo kotor ko gya IPFT party hanke tiket wahne mani tong kai panang tiket no hamse gya dofane hamkrain bagi dofane samkhane se ang hamse ko hunyo saka takuk bisal sunor wahke amo joto bini khukte kahme khawi nai di party ko sung amo sanamo sungo joto political party no kahamte hamya leader tongo henke boijoto se tabuk salai tongo di pramata ni koyekjon leader hamya sayake salai toman nukjabu abage je tomu hamya leader tongnai jora tongchine kaham engna ke engdi public lukorona amsukta thungsidi boat mana pro sime kokotor sawi boat mani pake siniya eba samukhaya ta tongdi sochin indra baitul te mona sondor bhangkai bishal development khuktinya kam hema kanau nai tei o taku bishal development ti pramata party yakre IPFT party hapmani nang chachakya bono hamsakli hangake o bidone share khati eba ke ti pramata party yakre IPFT hamani kaham nang suka ke comment ke sadi nang belai dia chachakha jotono phungka ham ang norok to ana jotono sini bekhana ang Bichal Devrma korbuk notun bazar malbasa kaisa sagman inke haisi ang ti pramotha yakari tangai IPFT o faikya buini kaisa question batungo baksa ba hinkana ba hino je ticket ni bagi thango na ticket jodino ticket ni bagi hinke ano IPFT bu mono bongkul ni bagi ano offer kya ang na hinyamo kubi kono sana thangke ang tangai ajago bsaya ba tangai nangya kaisa angke haisi sing IPFT party ang join rumani ingke kobangma borok saka candidate malia Bichal haini bagi si bahai kengkhana omo kogya do candidate kogya maharaja no sung jotono hamjago ang Bichal bo hamjago ta bo hamjago omoya matter boya matter ingke haisi chini korbuk sub division notun bazar malbasa constituency o samung sab khlake boss important ingke lukurok no ang sanane nayo जों samung ang tipramotha tongphruba ang haikeno samkhayo tabo IPFT tongui bang haikeno samung kam khainai ang khlainai no bani change nya जों korbuk ni bagi tam khaya tongkha korbuk sub division bagi जों jotono khaikya
aboni bagai ang sanai ang kebno blame riya bui baksa sanai maharaja ticket diya ni bagai ticket ni bagai tipe ang IPT যখন ang malai kha ano ticket boro offer chi khaikya ang wan sugi chi naikya pa tipramo thale haisi orole log log chi ano ticket offer khayo kintu ang aro ang nangyable kintu ha omo kaisala ang sao जों दफानि बागै सामखायनाय त्रिपुरामो थाओ तंगो गोबांआ लिडार्स न तंगो आं तांगै आं त्रिपुरामो थानो याकरि मा फायखा आं बो मो हिने आं बुं सालिया नरक जतन तलक तलक सायमानाय तमानि बागै आं अमबो सानाय आगि I50 क्राक तंगो अप्रोचिनि किसा लिडार रक साया तंमानि बागै अप्रोक बायखा ताबक सेम त्रिपुरामो था ओ अन्ते हेंखा माने joto leader khamiao ko gya kaham botongo hamia botongo abo joto jaga no tongo ha tabuk जों saimano all fight on bagi isa nge जों tangai tasin call phaimani bagi se nge tangai जों I50 no logirnai hinmani ge develop जों नायो उपर महल बरक त्रिपुरा लैंड बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानो आबो उपर महलनि बेपारसै जों ग्राउंड नि बरक जों ग्राउंड जारा ग्राउंड लेभेल तंनाय बरक नायो बिनि तै कारेन्ट लामा किसा मिसा चिकन मिकन बस इन पारानि बरकनि बागै इम्पोर्टेन्ट जों खाय तंगो जों खायाबोते जों खाय तंगो हायनि बागैनो आं सावो प्रणब त्रिपुरा I50 नि कैंडिडेट बचराय काहाम चिनी जारा लीडर्स तंनाय बरक जतन मोटामुटी काहाम न तंगो चिनी त्रिपुरा मथानि जारा तंनाय आं बेसिरभाग आं सानाय चिनी किन्तु बरक बुजिखा आनि चिनी दल न पनसे थांनायो जाया साजाका त्रिपुरा मथानि इंगिसि BJP ओ जयनिं रगनाय नि बुसुक जोंबो बोखाले नांगो जों साना थांगे 2007 नि सिमिं जों कांग्रेस महाराजानि लगियो जों आं पियर खा सिसुगै आं महाराजानि लगियो पियर सिसुका आफुरका आं सिका 2013 नि सिमिं महाराजानो लगिर मानिसि गे सिनि तामसाय तंहा बो बरक सायमानाय महाराजानो लगिरो हिनै यु डॉक्टर सियापा नङै मानो गे आबानो आं आसो साना थांया हायफानो हायफानो आं नायो चिनी करबुक नतन बाजार मालबासा जोंबो काहामनो जों अलबो खायसुका गे जों तासिङो गोमा कल फायखांगेबा किसा काट ngै थांगा हायनि बागैनो जों I50 ओ तंगैबो सेम बिशाल देबरमा हायकेनो खायनाय जे त्रिपुरा मथा तंमानि हायकेनो हायनि बागै आं चिनि नतन बाजार मालबासानि लुकुरंनो आं कयनाय नरक जतन सहयोगिता रदि प्रणब बसराय काहामनो बब काहाम बब जों हायकेनो सामखायो जों काहामनो के काहामनो जों लगी मारनाय गे आपनि बागै आं अन्य पार्टीनो तो तामसाया सानाय साया बनो तो नरक जतन नुगै तंगो ग्राउंड जे काम खायनाय जों बनो लगी मारनाय ग्राउंड काम खायानो तो जों ताङै लगिरनाय आं बिशाल देबरा मोरैया ता हायनि बागैनो आं तो सुजा सुजा सानाय अर आसे गुरो गयबो साना करै ताखुग्रक सिनि सारा त्रिपुरानि जारा आनि निउज नाय तंनाय बा फेसबुक लाइव नाय तंनाय र नरक जतन I50 नो पायरानान चेष्टा खायदि आं अमन कायसे सानाय तमानि हिनगांके आं कुनो पार्टी नो तो साया साया बा साना बथाया हायफानो काहामनो जों मानायनाय गोरा खालायनानै मानायनाय आं त्रिपुरा लैंडनि बा ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि अकगले साना थाया ग्राउंड जारा काम खायनाय बसे नन तैनाय हिनगांके कुसुक महलो तमा खायतं बनो नोंबो सिना नाया आंबो सिना नाया आं बिशाल देबरमा त्रिपुरा मथा खायप्रो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानाय हिनि दे काम खायबा ना
ani chini area chini constituency chini omose sung bahike develop khlai tisane bonus nang ke bonon nang thanga ke sung boro kaham bonang boi baksa sawo ticket maya ne bagi ticket man thung maya thung amu important ya ani bo jora sokpaine time sokpaine apro bo sung bo phunugui ronai abani bagino kaham panang thung hamya panang thung all time sung I50 party no sung logirdi kaisano sung walai sulai tangdi sayata sadi sini I50 sung nukha agibo tagbo nukha sung jotono no logiri nekha sung 2013 simi logiri family sung bunugini phaikable sajangnale kobang mas tongo haipana ang saya karon sakangke masa masa neta rongni leaders rongni MLAs rongni nokri phaina haini bang ang botorong ang borono sayaba samthanga borok party ba je phana khlaimano ba khlaika abo important ke nini bijon naharmu bonosung bahike kahamke tuinai je leader ba je nini candidate ba je nini omongnai borok area no kaham khlaidi area ni bagi kok sadi public ni ganao tongdi suro joto ni bagi no tongdi haisi ge o jago sanai চিনি নতুন বাজার মালবাসানি তৈরি আমি বাঙালিদেরকেও বলবো আমাদের মুসলিম ভাইদের চাকমা ভাইদেরকেও বলবো আমরা আপনাদের জন্য অনেক কাজ করেছি বা করেই যাব আগামী দিনও করে যাব আপনারা এনি টাইম আমাকে পাও ভালো জায়গাতেও পাও খারাপ জায়গাতেও পাই তার জন্য আমি চাই এইবার আপনারাও দেখে দাও বিশালের কত পাওয়ার বিশালে কত মানুষ ভালোবাসে আর আগামী দিনেও আমি আপনাদের জন্য কাজ করব আমাদের বাঙালি ভাইদেরকেও কাজ করব মুসলিম ভাইদের লাগেও কাজ করব আর চাকমা ভাইদেরকেও সবার জন্য কাজ করব কিন্তু তাই এই টাইমে আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই এইবার আপনারা নতুন বাজার মাল বাসা তে অলরেডি I50 বুট আছে প্রায় 8,900 আগে এখন আর মাত্র 3,000 বুট লাগে তাই অন্য পার্টির কথা তো এটা আপনারাও জানেন তাই আর 2-3 হাজারের জন্য আপনারা বুট দিয়ে জয়যুক্ত করুন প্রণব ত্রিপুরাকে এটা আমি বলবো আমি আপনাদেরকে আমি সাহায্য করব ফার্স্ট টু লাস্ট টাইম পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে থাকব আমি কোনো আমাদের বাঙালি ভাই মুসলিম ভাই চাকমা ভাইদেরকে আমি কোনো দিন ছেড়ে যাব না যতদিন বিশাল দেববর্মা পার্টিতে থাকবে ততদিন যত মানুষ হাসুক না আমারে এখন তীব্রমাথা ছেড়ে যাচ্ছে বলে কয়েকজন আমাকে গালিও দেবে না রিয়েলিটিতে আপনারাও কানবে রিয়েলিটিতে আমরা 2013 থেকে কাজ করেছি মহারাজার সাথে এখন পর্যন্ত কালকে পরশুদিন পর্যন্ত আমি তীব্রমাথাতে আছি কেন আমি তীব্রমাথা সেরে আমি I50তে যোগদান দিয়েছি কারণ কাজই থাকবো পার্টি এখন ইম্পর্টেন্ট কে কোন মানুষ কাজ করে তা ইম্পর্টেন্ট আমরা লোকেলে থাকবো আমরা নতুন বাজার মালবাসার লোক করবুক সাব ডিভিশনের লোক আমরা এখানেই থাকবো সকাল হইলে এখানেই দেখব ভালো খারাপ হইলেও এখানেই দেখব আমাদেরকে কিন্তু আমি কারোর পক্ষে না আমি তীব্রমাথা পক্ষেও না আমি বিজেপির বিপক্ষেও না আমি সিপিএমের বিপক্ষেও না আমার যে আমরা ভিশন আমি কেমনে করবুক সাব ডিভিশন নতুন বাজার মালবাসাকে আমি স্ট্রিক্টলি ফলো করে আমি লয়া যাইতে পারি ভালো করে জিরো ভায়োলেন্স করে তা আমি চাই আগেও বলেছি এখনও বলবো আমি কোনো মুসলিম বাঙালি ভাইদেরকে আমি ঝগড়া দেখতে চাই না আমরা চাকমা ভাই
তিপ্রাসা নিয়ে আমরা চাই না। জাস্ট আমি আমার লিডার কর্তব্য আমি পালন করব। মানুষ কি বলে তা ইম্পর্টেন্ট না। ফার্স্ট আমাদের আইপিএফটি পার্টি কে কেমনে উঁচু করে নিয়ে যাওয়ান, আমরা অনেক পার্টিকেই তো দেখেছি, কিন্তু কিছু কিছু জায়গাতে আমরা বলতে পারি কিছু কিছু জায়গাতে আগে আইপিএফটির কিছুটা গলতি আছে, আমি ইদাও অস্বীকার করব না। সিপিএমেও আছে, বিজেপিরও আছে, ত্রিপুরা মথারও আছে, সবাইরও তো আছে, কিন্তু এখানেও তো কিন্তু যে পয়েন্ট কুইশন মার্কটা এটা আপনারা বুঝলে ভালো হাইনি বাগে আং চিনি ত্রিপুরা সারকনবো সানাই প্লিজ নরক যতন চিনি যারা আগে আইপিএফটি তংनाय সিপিএমও তংखा বা ত্রিপুরা মথাबो तंखा नरक फायदि जों नरकनो लाम संनाय जों तंगो जों नतुन बाजार मालबासानि तैखे जों तंगो करबुक साब डिविजन तैखे तंगो आरो कोनो कायसेन कायसे जों जाय साना नांया बा बहामिया बते हैया যত জাগানো সেম প্রবলেম ন উনি মানো সানা থাকে আগে নিজে কক গে অবয়া পার্টি কসামো নরক যতন ফাইদি ফিরগি ফাইদি আনো যে মুনাইনাইবো মুনাইদি হাইমিয়া সানাইবো সাদি ব ইম্পর্টেন্ট নরক ব আনি জাগাও ক্লাই খাঙ্কে নরক ব সাইমানাই অ মুনাইমানি মহারাজানো আং হামজাগো আং তিনিবো হামজাগো মহারাজানো তিনি মহারাজানো হামজাগো হিनै তিনি জরাতৈ आंबो जों যত ত্রিপুরাসানি বাকি जों যতন কষ্ট খাইয়া যতন সাইমানো অম কাইসা নরক যতন যে এমএলএ মন্ত্রী আজগি তংनाय বরক যতন সাইমানো গে जोंबो फुनुगिरनाय ত্রিপুরা মথা পার্টি কয়টা সিট তুইমান অমবো जों फुनुगिरनाय ताबुगो आबो साबनि गलती आफरके नरबो आफसोस खायनाय अमक फनानि गलती नर आफरसे सानाय थानाय विधानसभाबो गलती इंखा ताबुकबो गलती अब ताबुक तो पूरा से गलती नाय आं कुनो कायसानो चाहे सामानिया किन्तु रियल कौनो साना थांखांके आं महाराजानो हामजागो हाइफानो पार्टी आं आईपीएफटी पार्टी आं खायनाय बोखारैनो खायनाय जान प्राणरै खायनाय बनि बागिनो आं अ जागावके नो कनफर्माइज दे गोबांमा बरक रोंखाबले नायया आं एमएलए नबो जाया साना नायया एमडीसी नबो जाया साना नायया ए नबो जाया साना नायया सीएम नबो जाया साना नायया आं केबनो जाया साना नायया आं तिनि जरातै आं जे काम खायफायमानि अबनो आनि लुकुरक जोंनो बिलिभ खायनाय सोबा तैनाय तैया लिडार्स करबुंनि लिडार्स साबो तैनाय नरकनो पाब्लिक रंनो ब बरक नरकनो तैनाय तैया नरक पाब्लिक रंनो डिसिसन खायदि आनि साकामा बाय मुस्लिम बाय बांगली बायरा चिनी त्रिपुरा चिनी देवबर्मा तिनी जमातिया ताखुग्रक अमन नरक काहाम के बुजिदी जों तिनिबो तंनाय नरकनि लगे खनाबो तंनाय नरक लगे किन्तु अयन बरक नरक लगे तंगलाक अम कायसे नरक मुइतो खायदि काहामङैबो तंनाय हामियाङैबो तंनाय जायाङैबो तंनाय अमन कायसे नरक मुइतो नादे आं बिसि कगला रुगिया असुनो सावै आं नारंनाय हामबाय नरक प्रणब त्रिपुरा न खोप्लाय खायदि नतुन बाजार मालबासानि जों तंनाय बसकांगो नरकनि बागै ताई আমি সবাইকে অনুরোধ করব আমাদের মুসলিম ভাইদেরকেও প্লিজ এই জায়গাতে আমি রিকোয়েস্ট করব সবাই মিল্লা এইবার প্রণব অনেক ভালো ছেলে উনি অনেক কাজ করছে তাই আপনারা কিছু তাকে সাহায্য করুন আমিও আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি আমি আপনাদের সাথে 365 ডেজ আমি আগেও করছি 365 ডেজ এখনো করব কোনো পার্টি নেতা 30 দিনে 30 দিন করছে না আমি 30 দিনে 90-92 দিন আমি কাজ করছি তার মতনই আমি কাজ করব একদিনে আমি 11টা হ্যাস কোনো পার্টি নেতা লোক 11টা মিটিং করছে না আমি একদিনে 11টা কোনো মিটিং করছি সেম এইভাবেই করব আমি সবার জন্য কাজ করব এতটুকুই বলবো
আপনারা ভালোভাবে আইপিএফটিকে সহযোগিতা করুন। সব ত্রিপুরাবাসী, সব ত্রিপুরার চিনি ত্রিপুরার জন্য বড় অসন হিসাবে আং খুলুমনায় নারকা হামবাই যতন।